Today is May 10th, 2020. I am an independent small business owner standing on Constitution Avenue in Washington, D.C. We are here representing the trucking industry, and we all are here to stand together. Behind me is multiple nationalities, ethnicities, and different languages, which will speak to you to show that we are all standing here together. We are a strong force down here, and we need all trucks out there sitting, not hauling loads, to come to DC and support us. We've taken away every excuse that you would have not to be here. We have plenty of food, we have porta potties, we have money available to help you with fuel costs to get here. It's important. This is a major event and making history here. We need you here to support us. Esto es un llamado a la comunidad latina. Nosotros somos camioneros, estamos aquí, hoy es mayo 10. Como pueden ver atrás, hay un montón de camiones que estamos aquí en la protesta en Washington, D.C. y estamos haciendo un llamado para nuestros hermanos camioneros que vengan y que los den apoyo. Si necesitan dinero para petróleo, nosotros tenemos donaciones que podemos ayudarles para poder llegar acá al evento. No se preocupen de comida, aquí hay comida, todos estamos juntos, si pueden ver de atrás, tenemos todos diferentes nacionalidades aquí representando la unión de camioneros. Gracias. Друзья, сегодня у нас 10 мая 2020 года, и мы до сих пор находимся в Вашингтон, Д.С. Траки продолжают приезжать и переезжать, поддерживать нас. Мы обращаемся еще раз ко всем русскоязычным тракистам. Приедьте, поддержите нас. Не дома сидя, а здесь со своим траком. Нам нужно как можно больше собрать траков, чтобы продвинуть всю эту ситуацию вперед. Чем больше нас соберется, тем быстрее государство будет двигаться вперед тем, чем сейчас занимаются они. То есть наш лоер сейчас ведет переговоры, и мы двигаемся вперед. То есть все это очень запустилась эта машина и идет вперед. Просьба, пожалуйста, компаниям, у которых есть по 10, по 20, по 30 и более траков, пришлите свои траки, для вас этого много не будет стоить. Несколько ребят с каждой компании уже поддержите, потому что когда оунер-оператор, ему тяжелее приехать, оставить семью, а вам, компаниям, у вас есть бюджет большой, и вы можете себе позволить. Мы находимся на Constitution Avenue между Белым домом и Монументом. Ждем каждого здесь, ребят. Еда есть, душ есть, туалет есть. Приезжайте, поддержите нас. Не нужно никаких денег, мы вас накормим, напоим. Только нужны вы, ваша поддержка и ваша машина. Ждем вас. Mandatory Constitution Avenue, White House ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਲਤੀਨੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। Assalomu alaykum. O'zbeklar, tojiklar, endi kelinglar hammanglar, musulmonlar, kelinglar, qancha banada bor odamlar support qilyapti. Yuklarni olmanglar, $1 50 sentdan olmanglar. Qarashinglar bizga, bizda уже qancha уже 150 ta trakimiz bor. Endi hammanglar kelinglar, uyda o'tirmanglar. Поддерживать qilinglar bizni endi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, bo'ldik. Bizda ham bolalarimiz bor. Семьямыз bor, давай поддержка beringlar iltimos. Qancha odamlar keldi, Bruklindan keldi, Filadelfiyadan keldi. Endi davay kelinglar iltimos, endi поддержка beringlar bizga musulmonlar. Biz bu yerdamiz, o'tiribmiz, hech qayerga ketmayapmiz, уже 10 kun bo'ldi bu yerda o'tirganimga. Kelinglar iltimos. Саламатсыз ба жігіттер, қазақта, мусульман, узбеки, казахи, татары, русские, бокстаки, венщики, карго-венщики. Приезжайте все сюда. Я сама ездила на бокстаке. От того, что вообще грузы копейки стоят, уже некуда, все уже, безвыходное положение. Пацаны, мужики, давайте, езжайте сюда. Что там на так постоять? Сидите дома, дома делать нечего, отдохните. Здесь очень классно, поддержка шикарная, величайшая. Идемте сюда, надо что-то сделать. И ваш шаг, ваше движение очень важно для нас. Të nderuar bashkëdhetarët e mi shqiptar, sidomos juve që jeni në biznesin e transportit me kamiona, neve jemi mbledhur këtu si Amerikanë në radhë të parë, kemi 10 ditë që protestojmë përpara shtëpisë bardhë në Washington, D.C., por nuk jemi vetëm Amerikanë, por kemi edhe një origjinë nga vendi ku vim, për të cilin unë jam shqiptar dhe krenar për atë, por japim këtë intervistë këtu në gjuhë të ndryshme, të gjithë komësit të ndryshëm që kanë ardhur këtu në këtë protest dhe që e mbështesin lëvizjen për të patur mirëqenie
në sistemin e transportit për të ecur përpara në bizneset tona të vogla dhe të gjithë po flasim në gjuhët e tyre që të jetë e mundshme se cili nga ne ta kuptoj se çfarë po ndodh dhe se cili nga ne të mundohet sipas mundësive që ka të japi kontributin e vet. Dhe unë jam këtu në emër të gjithë shqiptarëve, të gjithë shoferave, duke i bërë një thirrje që ta mbështesin këtë lëvizje, mbasi kjo lëvizje nuk është personale. Kjo është një lëvizje që na shërben të gjithëve, për familjet tona, për ekonominë tonë. Është një lëvizje që nuk ka të bëjë me politikën, por vetëm me mirëqenien e ekonomisë tonë. Ju uroj të gjithëve kudo që jeni, mbarësi dhe suksese në punët tuaja dhe mos përtoni që të merrni pjesë këtu, mbasi do të jetë me fryte shumë të dobishme. Tani po ju përshëndes me simbolin e flamurit ton, të cilin gjithë shqiptarët e dinë, por e bëj këtë që ta njohin edhe të tjerët. Ky është simboli që përfaqëson gjithë shqiptarët. Faleminderit. Українці, козаки, козачки, дивіться, приїжджайте, підтримуйте нас всіх. Давайте ми покажемо, що ми є єдині. Подивіться, скільки нас вже є. В нас повірили люди. То, що ми говорили на самому початку, ви сумнівалися. Гляньте, є підтримка. Приїжджайте. На машинах, на траках, на пікапах. Ми вас всіх чекаємо, в нас це є. Ви нам потрібні. Приїжджайте, будемо раді вас бачити. ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਕਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਵੋ। ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਗੇਦਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Witam wszystkich Polaków. Ja teraz jestem tu, w Washington DC, Constitution Avenue i zapraszam wszystkich do przyłączenia się do naszego protestu. Teraz jest nie bardzo dobrze sytuacja z brokerami, które oszukują nas, kierowców ciężarówek, tu jest dużo, ale potrzebujemy każdego z was. Kiedy wszyscy będziecie siedzieć w domu, my niczego nie możemy zakryć ten problem. Dlatego ja zapraszam wszystkich przyłączyć się do nas, żeby rozwiązać ten problem. Zapraszam wszystkich, przyjeżdżajcie tu. Salam aleyküm Akska Türklerimize, kardeşlerimize, kim ki trak sürenlere buyurun gelin bugün. Biz geçen cumadan beri bundayız. Washington'da bayağı White House önünde. Bize lazım support. Yani bizim Akska Türklerden gerçekten 4-5 tane insan bunda. Her türlü millet vardır. Yardımımız lazımdır. Yani bizim bu işte biliyorsunuz hep bir sıkıntılar var. Lütfen gelin, yardımcı olun. Herkes var. Yemeğimiz de var, içkimiz de var. Her şeyimiz var. Buyurun gelin lütfen. Sağ olun.